This meeting is being recorded. Everyone, my voice is a little bit gone today. Semuanya, suara saya agak sedikit serak hari ini. God's helping me. I'm recovering from something. Karena saya sedang pulih dari sesuatu. Besides the fact that the weather is very hot. Dan tetapi juga faktanya bahwa cuaca itu sangat panas. This past week, I was up in the mountains, and there were many aspects of it that reminded me of my early days in the kampungs of Batam. Let's just put it that way. Selama beberapa minggu terakhir ini, saya sedang berada di suatu daerah di pegunungan yang mengingatkan saya kepada hari-hari awal yang di pelayanan saya yang ada di Batam. So today you will hear Jeannie's voice stronger than mine. Jadi hari ini suara penterjemah akan lebih keras daripada suara Pastor James. But it doesn't change God's word. Jesus on the night that he was betrayed. Tetapi ini tidak menggantikan firman Tuhan pada malam pada waktu Tuhan Yesus akan diserahkan. That he took bread. Ia mengambil roti. Gathered his disciples. Ia mengumpulkan para murid. Gave thanks. Dan mengucap syukur. And you know, when I was watching, you all played the video of the worship just now. Saudara tahu pada waktu saya memperhatikan video rekaman dari Praise and Worship tadi ini. I scrolled through the names of everyone who's in the room live now. Saya melihat nama-nama yang bergabung pada Zoom kita hari ini. I'm so thankful for every one of you. Dan saya sungguh berterima kasih kepada saudara semuanya. The plans that God has for us. Rencana yang Tuhan miliki bagi kita. And it says that he took the bread and he broke the bread. Dikatakan dalam firman bahwa ia mengambil roti dan memecahkannya. He said, "Now this is my body broken for you." Ia katakan bahwa ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Because his body is broken for us, our bodies and our voices don't need to be broken. Amin. Dan karena Tuhan tubuhnya telah dihancurkan, maka tubuh kita dan suara kita pun tidak perlu hancur. Think of this together in Jesus' name. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. And then the word says that after supper, dan firman mengatakan setelah makan, he took the cup. Ia mengambil cawan. And he gave thanks. Ia mengucap syukur. He said, "Now this cup represents the new covenant in my blood." Ia katakan bahwa cawan ini melambangkan perjanjian baru di dalam darahku. Often as you do this, you remember I'm coming again. Setiap kali engkau melakukannya, engkau mengingat aku datang kembali. Amin. Ya. Remember he's coming again. There is so much happening in the world today. So much happening in the world. Ingatlah akan hal itu di tengah-tengah suatu situasi yang terjadi di dunia hari-hari ini. That Jesus promised us before these things that he was coming again. Dan bersyukurlah karena Tuhan Yesus telah mengatakan hal ini sebelum ia akan datang kembali. Take up this together in Jesus' name. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Father, thank you. Bapa, terima kasih. For the body and the blood of Jesus Christ. Untuk tubuh dan darah Yesus Kristus. Life and health and mercy and goodness. Hidup dan kesehatan, rahmat dan kebaikan. Father, as we turn to our attention to the word this morning. Bapa, pada waktu kami masuk ke dalam firman-Mu pada pagi hari ini. I ask for the Spirit of God to lead and help and illuminate and bring light to us. Aku meminta untuk Roh Tuhan sendiri yang akan membimbing, memimpin dan membukakan kepada kami. Thank you, Father. Terima kasih, Bapa. Amen. Amin. Amen. Amin. This week here. Minggu ini di sini. Is the 50th anniversary. Merupakan suatu peringatan yang ke-50 of Rhema's conference. Oh, dari satu acara konferensi Rhema. And
it's been running for 50 years, this conference. Sudah diadakan selama 50 tahun acara konferensi ini. We have a lot of Rhema people from around the world here now for the conference. Jadi terkumpul dari seluruh dunia orang-orang Rema di dalam acara konferensi ini. And I am supposed to be in some dinner meetings and meetups tonight, but I came back here to do the recording, to do the Zoom with all of you first before I go back out again and meet with everybody. Saya seharusnya ada acara satu pertemuan makan malam dan dengan beberapa hamba Tuhan di sana, tetapi saya lari dulu ke sini kembali untuk saya bisa memimpin ibadah dan saya baru balik lagi nanti. I want to encourage you something before we get into the word this morning. Saya ingin mendorong kita semuanya sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pagi ini. You know, many times people think Saudara, seringkali orang-orang tuh berpikir, if you're from America, you're rich, kalau engkau ada Amerika dan engkau kaya raya, or if you're from Singapore, you're rich, atau kalau engkau berasal dari Singapura dan engkau kaya, or if you're from Korea, you're handsome. atau kalau berasal dari Korea maka engkau tuh ganteng. Do you know Saudara tahukah? that is not always true? Itu tidak selalu benar. In about 3 weeks, Dalam 3 minggu saja, I'm going to be preaching at a camp with kids, saya in akan Minneapolis, Macalyn Hammond's church. saya akan berkhotbah di suatu pertemuan anak-anak muda di gereja pendeta Jim Hammond di Minneapolis. And these are kids who can afford to pay for camp and all that kind of thing, you know. Dan tentunya untuk bayar untuk ikut serta di dalam camp tersebut. But this week, Tetapi minggu ini I just came from another camp. saya baru saja pulang dari suatu pertemuan camp yang lain That is run by the pastor of Jim Baker's church. yang diselenggarakan oleh suatu gereja yang dipimpin oleh hamba Tuhan Jim Baker. He asked me, he said, James, come and see this. Dan dia meminta untuk saya hamba Tuhan itu untuk melihat hal ini. And these were kids who came from an economic situation in the home where they could not afford to pay for camp. Ada seorang peserta anak itu yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang sebetulnya tidak mampu membayar untuk ikut acara camp ini. And my heart melted as I saw them. I spent 5 days with them. My heart melted as I spent 5 days with them. Dan hati saya sungguh begitu meleleh ya melihat anak-anak ini yang tidak mampu sebetulnya untuk membayar untuk ikut serta dalam camp ini. As I saw the difficult situation they came from. Dan pada waktu saya melihat satu situasi yang sulit dari mereka. Twice, 2 kali. I drove down the mountain to the supermarket to buy ice cream for them. 2 kali saya sampai turun dari lokasi pegunungan camp itu untuk saya pergi ke supermarket beli es krim untuk mereka. You know what I preached to them? Saudara tahu apa yang saya khotbahkan kepada mereka? I preached the same thing I preach everywhere else. Saya mengkhotbahkan hal yang sama seperti khotbah-khotbah saya kepada yang lainnya. Because your life Karena hidupmu is not determined by your circumstances. bukan ditentukan oleh keadaanmu, Your life tapi hidupmu is not determined by how much money your mom and your dad had, what country you come from, what school you graduate from, what context you have, what social networking you have. Tapi hidupmu tidaklah ditentukan oleh seberapa kemampuanmu dalam keuangan, seberapa kayanya orang tuamu, di mana negara mana engkau hidup, bukan itu yang menentukan kehidupanmu. Your faith can change your life. Amin. Imanmu dapat merubah kehidupanmu. Amin. And whatever situation, life, relationship, business, mental, whatever, health,
Whatever it is not determined by your circumstances. Situasi apapun yang mungkin terjadi, apakah mengenai kesehatanmu, mengenai keuanganmu, mengenai bisnismu, mengenai keluargamu, mengenai hubungan-hubunganmu, apapun itu tidaklah menentukan kehidupanmu. In fact, I posted a picture of me and the kids in front of the church building. Bahkan sebenarnya On social saya media. itu memasang foto saya dan anak-anak saya di depan gedung gereja itu. And if you just look at the building, Dan kalau saudara melihat gedungnya without the bule kids in front, tanpa ada anak-anak bule di depannya, the building looks just like any other kampung in Indonesia. gedung gereja itu kelihatannya sama saja dengan gedung-gedung di kampung-kampung di Indonesia. What changes everything? Perubahan apa yang sama? Is God's word. Adalah firman Tuhan. This whole year we are in the book of John. Tahun ini kita membahas kitab Yohanes. And John Dan Yohanes stood this principle. membagikan kepada kita prinsip ini. Now, John didn't just write the Gospel of John. Rasul Yohanes tidak hanya menuliskan kitab Injil Yohanes saja, Didn't just write the book of Revelation. tetapi beliau juga menuliskan kitab Wahyu. He also wrote the epistles 1st, 2nd, 3rd John. Dia juga menuliskan kitab Rasuli 1, 2, dan 3 Yohanes. Let me show you something in 1st John chapter 5 that John, by the Spirit of God, said about the world you and I live in. Saya akan melihat sejenak kepada 1 Yohanes pasal 5, di mana dituliskan oleh Rasul Yohanes berdasarkan ilham ilahi mengenai zaman di mana saudara dan saya hidup. 1 John chapter 5, 1 Yohanes Verse 1 Yohanes 5 ayat 4. for whatever is born of God Sebab semua siapapun apapun yang lahir dari Tuhan, TLC, that's you and that's me. We are born of God. CLC itu adalah saudara dan saya. Kita semuanya itu lahir dari Tuhan. Amin. Us. For whatever is born of God overcomes the world. Amin. Sebab semua yang lahir dari Tuhan itu mengalahkan dunia. What is it that overcomes the world? Jadi apa yang mengalahkan dunia? 1 John 5:4 says, and this is the victory that overcomes the world, our faith. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 5 itu mengatakan apa sih yang mengalahkan dunia? Yaitu inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Not changing the environment, but your faith can change the environment. Tidak merubah situasi, tetapi iman kitalah yang dapat merubah situasi. Amin. And I want to challenge you. Don't forget that. Saya ingin menantang saudara, jangan lupakan hal itu. God gave you faith. God gave you the word so you can have faith, so that your faith can change your surroundings. Don't Amin. Tuhan memberi Don't settle for what you have. Don't be satisfied with what you have. Don't say, oh, there's nothing I can do. I'm here, I'm stuck. There's nothing I can do. Don't settle. Amin. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita dapat memiliki iman. Dan iman itulah yang akan bisa merubah situasi kita. Janganlah berhenti di sini. Janganlah puas di sini. Don't assume, this is just how it is. Singapore, it's like that. Indonesia, it's like that. America, it's like that. No, it's not. Your faith can change. Amin. Jangan ya udahlah begini aja. Emang Indonesia kayak begitu, memang Singapura kayak gitu, memang Amerika kayak gitu. Jangan begitu. Listen carefully. You cannot always change them, but you can always change you. Kau mungkin tidak bisa merubah siapapun orang lain, tetapi engkau selalu dapat merubah dirimu. This is one of the most important life lessons I've learned. I cannot change anybody. I can change me. Amin. Ini adalah salah satu pelajaran kehidupan yang saya pelajari. Saya mungkin tidak bisa merubah orang lain, tetapi saya bisa merubah diri sendiri. So when you understand that it can change.
Jadi pada waktu saudara pahami bahwa bisa berubah, and faith can change your world. itu artinya bisa merubah duniamu. Amin. You understand that your world does not have to determine your outcome. Kau harus mengerti bahwa duniamu itu tidaklah menentukan apa yang menjadi hasil dari yang engkau berikan. Do you know Apakah saudara tahu? that every time you plant seed, and I'm talking about natural seed, Jimmy, I'm talking about natural seed, Yeah. not talking about Yeah. money, I'm not talking about prayer. Every time you plant natural seed in the sand, in the soil, Saya mengatakan hal ini. Apabila kita menabur benih di suatu tanah, yang saya maksudkan bukanlah keuangan, bukanlah doa, tetapi benih yang sesungguhnya, benih itu ditanam di tanah, you are changing the world. berarti engkau sedang merubah dunia. Why? Because you are making the world produce something that it will not naturally produce on its own. Kenapa? Karena pada waktu engkau menanamkan benih di suatu tanah, berarti engkau sedang membuat suatu pertumbuhan dari benih itu yang tidak bisa dibuat sendiri oleh si benih itu sendiri. In the natural, you can change the environment by what you do. Di alam jasmani, engkau dapat merubah ke sekelilingmu. Apa yang akan engkau lakukan? You see, your action can make the world do something that it will not normally do for you. Tindakan saudara itu akan dapat merubah situasi dunia di sekelilingmu yang biasanya normalnya tidak seperti itu. So I challenge you. I Jadi saya challenge you. tantang saudara. I challenge you. I challenge you. Saya tantang saudara sungguh. Don't settle for whatever is around you just because that's how it is. That's how it is. Janganlah That's puas. just how it is. That's just how it is. That's just how it is. Janganlah puas dengan keadaan sekelilingmu dan beranggapan bahwa ya udahlah memang begitu kok. Driving up the mountain last week again. Minggu lalu saya itu menaiki pegunungan. I saw fields and fields and fields and fields of corn. Saya melihat ada begitu banyak ladang jagung. Do you know? Sudah tahu? That's not normal. Itu kan normal. It is not normal. Oh, ini saya ulangi. Itu tidak normal. Because the field on its own does not produce corn. Oh, karena ladang itu sendiri tidak bisa menghasilkan jagung. But one of the farmers decided to change the Ya. environment. Ya, tetapi seorang petani memutuskan untuk ia merubah situasi keadaan ladang itu. By planting corn. Ya, dengan cara petani itu menanamkan benih jagung. This is the victory that overcomes the world, our Ya. faith. So the Inilah. farmer had faith that I'm going to change this mountain, and if you look at it, it's empty. All right. Normally those mountains are empty, but suddenly you could see corn. As far as your eye could see, you could see corn. Ya, inilah yang mengalahkan dunia itu iman kita. Sama seperti si petani itu. Biasanya tanah ladang itu kelihatannya kosong, tetapi petani ini memutuskan untuk merubah keadaan itu dengan dia menanamkan benih jagung. So this week, when I was Jadi up minggu in the ini. mountain, Pada waktu saya sedang berada di daerah pegunungan itu, I had no Wi-Fi. saya nggak dapat wifi, My phone didn't work. handphone saya juga nggak bisa nyambung, I sometimes didn't even have hot water. bahkan kadang-kadang saya nggak bisa dapat air panas. I had a lot of sun, but no hot water. Ada sinar matahari banyak, tetapi nggak ada air panas. But while I was there, and I was sick. Dan pada waktu berada di sana, tambah lagi fisik saya lagi sakit. Right? So I wasn't well, you know. But Jadi while saya I was nggak there, dalam keadaan yang baik, fit. Tetapi pada waktu saya berada di situ, I thought of all of you. saya memikirkan saudara semua. And this was my prayer for each and every one. Dan ini adalah doa saya untuk masing-masing saudara. That you won't settle for your environment.
bahwa engkau tidak akan puas dan berdiam saja di tengah-tengah situasimu. I'm believing God now in Jesus' name. Saya percaya kepada Tuhan saat ini dalam nama Yesus. That God will give you ideas and God will give you inspiration and God will open doors for you on ways in the name of Jesus where your fields can be changed, where your Amen. empty land can be fields of corn or fields of gold or whatever it is, that God will Amen. give you ideas and inspiration and open doors for you. Saya berdoa bahwa Tuhan sendiri akan memberikan saudara semua ide, inspirasi, pintu-pintu yang terbuka supaya saudara menggantikan tanah yang kosong itu In the dengan name of jagung ataupun emas. that in the name of Jesus, God will give you divine steps to change whatever field in your life is empty now. He will Dalam give nama you Yesus. divine Ya. steps to do something to change the field. So it's no longer just a little mountain, or maybe in your case, a big mountain. I don't know. So it's no longer just a mountain, but He will give you ideas. He will give you steps. He will give you open doors. And then He will give you seed. Ya, di dalam nama Yesus saya berdoa supaya ada suatu ide ilahi, langkah ilahi yang saudara lakukan, mendapatkan ide inspirasi untuk saudara dapat menaburkan benihmu dan merubah tanahmu yang kecil ataukah gunung yang kecil ataukah gunung yang besar untuk dapat terjadi perubahan di dalam lingkunganmu. And this whole week when I was up on the mountains praying, Dan sepanjang minggu yang lalu pada waktu saya berada di atas di pegunungan dan saya sedang it berdoa, was just so big on my heart. sangat besar di dalam hati saya. And I kept thinking when I looked around, I kept thinking, God, give them ideas, give them open doors, give them inspiration, give them steps. You know, and I tell you what, the pastor, I'm sorry, go ahead, interpret that. Saya terus saja berdoa bahwa biarlah saudara semua diberikan ide, inspirasi, langkah-langkah ilahi yang dari Tuhan. Bahkan saudara tahu, And you know what? The pastor of the church, he is an old farm boy. In other words, he told me when he was a little boy, you know, he had to go hunting for his breakfast. He had to go out and kill a rabbit, otherwise he had nothing to eat. Literally nothing to eat. pendeta yang menggembalakan gereja yang saya layani itu adalah latar belakangnya seorang petani. Pada waktu dia masih kecil, untuk makan pagi saja dia harus berburu dulu untuk supaya bisa makan. Apakah berburu kelinci ataupun yang lain untuk bisa dimakan. And I noticed him throughout the whole day. Dan saya perhatikan dia sepanjang hari. He was always busy. He was always running around doing something. Dia selalu sibuk untuk melakukan sesuatu hal. Right? And I tell you this, Dan saya kasih tahu ini. God will give you steps. Tuhan, amin. Tuhan akan memberikan kepadamu langkah-langkah To fix situations. untuk membereskan situasi. Do you know when I was at this place in the mountain, they actually had a well? Saudara tahu, waktu saya berada di pegunungan di sini, mereka tuh memiliki sumur. They actually had a well. Sesungguhnya sumur yang benar-benar sumur. Of course, I didn't see it. Ya memang pasti saya nggak melihatnya sih. Because he pointed it to me and I thought, yeah, I don't want to walk so far to see a well. It's okay. You know, that doesn't matter. I'm not interested. It's so hot. The sun, I you know what, just bring me to my room. My room was air conditioned. God loves me. Pendetanya sih kasih tunjuk saya gitu ya, dari tempat kita berdiri itu tuh di sebelah sana tuh ada sumur, tapi ya pastinya saya nggak mau lah jalan begitu jauh cuman untuk lihat sumur, udah lagi panas, mendingan saya di ruangan saya lah ada AC. But listen. Tapi dengar ini. Fields. Di tengah-tengah ladang, But he was skillful in what he did with God gave him. tetapi dia begitu ahlinya dengan hal-hal yang Tuhan berikan kepada dia. And I tell you this, Dan saya kasih tahu ini. your life is a field. Hidup saudara itu adalah suatu ladang. And again, now I say, Dan lagi saya katakan ini. that in Jesus' name, Dalam nama Yesus. God is going to make you skillful with your field. Amin. Saudara akan begitu ahlinya, penuh keahlian untuk ladang saudara. Amin. I'm going to use me as the example. Saya akan pakai diri saya sebagai contoh.
on one of the days that we were there, Di salah satu hari di mana kita ada di sana, the boys' dormitory, di asrama bagian laki-laki, anak laki, something happened to the toilet where there was no water. sesuatu terjadi di toiletnya mereka, ternyata nggak ada air. Now listen, if it was me, Dengar, kalau itu terjadi pada saya, I would have told everybody, sorry, no water, everyone go home. I don't know what to do. You know, I don't know what to do, right? saya pasti akan bilang, udah pulang aja semuanya, karena saya nggak tahu harus bagaimana situasi ini. But those guys, or maybe I would have said, call a plumber, call somebody who knows what to Atau do. But I mungkin, don't know what to do, right? tapi mungkin saya akan bilang, aduh, panggil aja tukang pipa untuk beresin ini masalah air ini. But those guys, listen now, those guys, Dengar, tetapi anak-anak itu, not the kids, orang-orang itu, his team. nah, pastornya gembalanya dengan timnya, He had the tools. He knew Oh. which pipe where, and he fixed everything on his own. mereka tahu, mereka punya peralatannya, mereka tahu harus ngapain, dan mereka bereskan semua sendiri. You see, Saudara tahu, two people on the same land. orang-orang yang berada di negeri yang sama, One with skill, one with no skill. yang satu itu penuh keahlian, yang lainnya tidak punya keahlian. Every challenge you face now, Semua tantangan, setiap tantangan yang saudara hadapi sekarang, I guarantee you, saya bilang ini saudara, other people have faced before. orang-orang lain sudah pernah menghadapinya. The difference is skill for how to handle that. Perbedaannya adalah keahlian untuk menangani hal itu. We call that wisdom. Itu namanya hikmat. And this week while I was up on the mountains, Dan minggu ini pada waktu saya berada di pegunungan itu, I prayed for all of you to have received divine wisdom for whatever's in front of you in Jesus' name. saya berdoa supaya setiap saudara akan mendapatkan hikmat ilahi untuk menangani setiap situasi saudara. God's divine wisdom will answer whatever has to be answered in front of you. Amin. Hikmat ilahi itu akan dapat menjawab apapun yang perlu jawaban. And I challenge you in Dan Jesus' saya name, tantang saudara dalam nama Tuhan Yesus. don't settle for whatever's in front of you. Jangan puas dengan apapun yang ada di depan saudara. Because God can give you you see, a lot of us pray, God give us a field. Banyak dari kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah ladang buat aku. But if you gave a field to someone like me, what am I going to do with it? Tetapi kalau saudara kasih ladang itu untuk saya mesti bikin apa sama ladang itu? Even if you gave me a field, and even if you gave me seed, like actual corn seed, I still don't know where. Listen. I still don't know. I don't even know when to plant. Kalaupun saudara memberikan kepada saya suatu ladang dan saudara memberi saya benih, misalnya benih jagung, saya masih juga nggak tahu kapan mesti menaburkan benih jagung itu. For some of us in this room today, Dan this afternoon, this morning, beberapa orang yang ada di sini sekarang, it's not more fields you need. It's not more corn you need. It's divine wisdom of what to do with what you already have. ya, bukanlah memerlukan lebih banyak ladang atau memerlukan lebih banyak benih jagung misalnya, tetapi yang diperlukan adalah hikmat ilahi untuk apa yang dilakukan. Because did you know that even with a field and even with corn, there are timings to plant these things? Karena kalaupun kita punya ladang dan kita punya benih jagung, tetapi ada musim kapan harus kita tanamkan itu. You see, again, I'll use me. Dan lagi, saya pakai contohnya diri saya. I don't know the timing to plant corn. Saya nggak tahu kapan waktunya harus menanamkan benih jagung Because itu. for me, if I want corn, I go to the supermarket. I don't plant the thing myself.
Karena buat saya kalau saya lagi kepengen makan jagung, ya saya pergi beli di supermarket lah. Saya nggak tahu gimana caranya nanam sendiri. In fact, when I was driving down the mountain to go and get ice cream for the kids, Bahkan pada waktu saya lagi mengendarai mobil untuk turun dari pegunungan itu pergi ke supermarket beli es krim untuk anak-anak itu, I saw little rabbits saya lihat ada kelinci kecil. and I felt sad because I thought, oh my goodness, if he had seen the rabbits, he would have shot the rabbits and eaten the rabbits. Dan saya malah jadi sedih waktu ngelihat saya jadi sedih waktu ngelihat kelinci kecil itu karena saya kepikiran, aduh untung aja kalau si Pak Gembala pendeta itu yang ngelihat kelinci ini jangan-jangan ditembak jadi makanan. Here's the difference. Here's the difference. Nah, inilah bedanya. He saw food. Ia melihat makanan, I didn't know how to see that. tetapi saya tidak tahu caranya untuk memandang dengan cara pandang itu. CLC, Hmm. God can open your eye Tuhan bisa membuka matamu so that you learn how to see resources and food to what's around you. Amin. Supaya engkau dapat melihat sumber-sumber dan makanan-makanan yang tersedia di sekelilingmu. The things that are common around you. Hal-hal yang kelihatannya biasa saja di sekeliling saudara. In Jesus' name. And this was another thing I prayed, that God would anoint your eyes and open your eyes, that you will see not just the little things around you, but you will see the things around you, that they can be resources for you in Jesus' name. Amin. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Supaya hal-hal yang saudara lihat di sekeliling saudara, itu akan bisa saudara buka mata dan melihatnya sebagai sumber bagi saudara. Indonesia is such a rich land. Itu merupakan negeri yang kaya. Indonesia, I'm talking about natural resources. I'm just natural resources alone. Indonesia itu kaya akan sumber-sumber alam. There is no reason Tidak ada alasan for anyone to go without. Untuk ada seorang pun yang tidak memiliki. You are sons, you are daughters of God. Yang tidak bisa memiliki hal itu karena engkau adalah anak laki-laki dan anak perempuannya Tuhan. You must believe for wisdom. Saudara harus percaya suatu hikmat. And steps that God can give you. Ya, dan melangkah masuk ke dalam hal-hal yang sudah Tuhan berikan bagi saudara. There are the fields that are already yours. Dan masuk ke dalam ladang yang memang sudah milik saudara sebetulnya. This whole week, I kept thinking about this with all of us. With Saya all of you. seluruh minggu ini saya tuh di pikiran saya selalu berpikir mengenai hal ini, mengenai saudara semua. Challenging you all the more this week. Dan saya tantang saudara sepanjang minggu ini. I dare you in Jesus' name. Saya menantang saudara di dalam nama Yesus. Don't just settle for whatever. If your field is empty, don't say, look, the field is empty. What can I do? God can give you steps. Ya, kalau saudara melihat, wah ladang saya kosong saja. Jangan diam saja, tetapi Tuhan bisa memberikan petunjuk langkah-langkah bagimu. After I finish preaching, Setelah saya nanti selesai berkhotbah, I don't usually tell you all these kind of things, but I'm going to tell you this because I want you to see where I'm coming from, what my heart is. ya, saya menceritakan, saya tadi memaparkan apa yang ada di dalam hati saya. After I finish preaching, the morning that I was going to drive home, Setelah nanti saya selesai berkhotbah, saya nanti akan balik lagi ke tempat, saya akan naik mobil, mengendarai mobil. the pastor came to say bye and everything, you know. Dan Pak hamba Tuhan akan berpamitan dan semua dan yang lainnya. And he gave me an envelope of money, cash. Dan ia memberikan satu amplop yang isinya uang cash. Usually people give checks, but he was dealing in cash. Di Amerika biasanya kalau memberikan persembahan itu biasanya diberikan cek, tetapi ini diberikannya uang tunai.
And I put it in my bag. I drove and I actually forgot about it. So when I came home, I looked at it, Dan saya masukkan ke dalam tas saya, kemudian saya pulang, saya nggak terlalu ingat akan hal itu. And it wasn't a big amount. Dan ini bukan jumlah yang besar. It was a small amount by normal standards. I'm sure it was a lot for them. Dibandingkan standar yang normal, jumlahnya tidak begitu besar. And the amount I know was big for them. Dan jumlah itu saya tahu itu adalah jumlah yang besar buat mereka. You know what I'm going to do with that amount this week? Saudara tahu apa yang akan saya lakukan dengan uang tunai itu minggu ini? When Rhema has his camp meeting, has his conference this week, Pada waktu Rema menyelenggarakan acara konferensi minggu ini, I'm going to give it to them. saya akan berikan persembahan itu buat mereka. I'm going to give it to them for 2 reasons. Saya akan memberikan hal itu dengan 2 alasan ini. Because when what's in your hand Karena dengan apa yang ada di dalam tangan saudara, not big enough to feed you, apabila itu tidak cukup untuk memberi engkau makan, then it's not bread, it's seed. itu artinya bukanlah roti, tetapi hal itu merupakan benih. I'm giving that this week. Saya memberikan hal itu, saya memberikan uang itu minggu ini Out of spiritual principle for them, demi satu prinsip rohani bagi mereka out of spiritual principle for me. dan juga satu prinsip rohani bagi saya. You see, Saudara lihat, the seed we have in our hand. benih yang kita miliki di tangan kita ini, And again, seed is not just money. benih itu sekali lagi bukan selalu uang. It involves money, but it includes everything. You understand that? Memang itu It's melibatkan keuangan, tetapi itu artinya secara keseluruhan itu semuanya, segala hal. Seed in our hand Benih di tangan kita is useless itu tidak ada gunanya until you plant it in the ground. sampai saudara mau menanamkannya di dalam tanah. You say, wait a minute, why didn't you just give the money back to them? Saudara mungkin ada yang bertanya, loh kenapa nggak dikasih kembali aja uang itu kepada mereka? Because the principle is that after I preach, they have to plant seed. Karena If I don't let them plant seed, I'm killing them. Karena prinsipnya setelah saya melayani mereka, mereka harus memberikan persembahan untuk saya. Kalau saya tidak menerimanya, itu artinya saya justru membunuh mereka. And that amount, they needed so many repairs in the place. That amount will do nothing. I don't think the amount could fix a toilet for them. Dan di tempat mereka itu banyak sekali hal-hal yang harus dibenerin, dibereskan. Tetapi uang itu pun tidak cukup untuk membereskan bahkan toilet mereka saja. But if I planted it, Tetapi kalau saya menanamkan benih itu small seed, dengan benih yang kecil, become corn. itu akan bisa bertumbuh jadi jagung, dengar, And with wisdom dan dengan hikmat and timing, dan dengan waktu, the corn can become food. jagung itu akan bisa menjadi makanan. You see, it's not just giving. Jadi saudara lihat, bukan hanya sekadar pemberian persembahan, There is also wisdom and timing. tetapi juga ada hikmat dan waktu yang terlibat di dalamnya. And God can give you all that you need. Amin. Dan Tuhan dapat memberikan kepadamu semua hal yang engkau perlukan. Your heart, Hati saudara, your hands, tangan saudara, your mouth dan perkataan mulut saudara. must be willing. Itu haruslah bersedia. Your heart, because your heart must say, yes, God, whatever it is, I'll do it. Hati saudara harus mengatakan, iya Tuhan, apapun yang engkau mau, aku akan lakukan. Your hand, because your hand might have to work.
Tangan saudara. Kenapa? Karena tangan saudara harus melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Might have to do something. Harus melakukan sesuatu. And your mouth, Dan perkataan mulut saudara you must speak life to what you plant. harus memperkatakan hidup atas benih yang engkau tanamkan. Guys, I was going to preach from John chapter 6 today. Saudara, tadinya saya ingin berkhotbah menyampaikan kitab Yohanes pasal 6 tadinya. Time has gotten away from us. Tetapi waktu berjalan begitu cepat. But you see what God is doing. Tapi saudara melihat apa yang Tuhan lakukan This week. minggu ini. Maybe because I saw so many things that reminded me of my time in Asia. Mungkin karena minggu ini begitu banyak hal yang saya lihat yang mengingatkan saya dalam waktu-waktu saya waktu berada di Indonesia. I prayed for all of you, Dan saya berdoa that you will receive divine wisdom. engkau akan menerima hikmat ilahi. Let me say one last thing. Saya sampaikan hal yang terakhir. This is God's wisdom. Inilah hikmat ilahi. God's wisdom is Hikmat ilahi adalah that your faith can change everything. amin, bahwa imanmu dapat merubah segala sesuatu. This is God's wisdom. Inilah hikmat. So, Father, in Jesus' name, Bapa, dalam nama Yesus, I ask for each of us in CLC, saya minta untuk masing-masing semua orang di CLC. we will receive divine wisdom, each and every one of you now, in Jesus' name. I speak divine wisdom over you. Amin. Saudara masing-masing semuanya menerima hikmat ilahi. Wisdom for what to do with your field, Hikmat untuk apa yang kau harus lakukan terhadap ladangmu, to plant, untuk menanam, when to harvest, kapan untuk menuai, who to ask to help you plant and harvest. orang yang mana siapa yang akan engkau mintakan bantuan untuk menuai, What to do after you harvest. dan apa yang harus saudara lakukan setelah engkau melakukan tuaian. Divine wisdom and our eyes to be open to see what the Spirit of God wants us to do. Our ears to be open to hear what the Spirit of God wants us to do. Hikmat ilahi, mata yang terbuka supaya dapat melihat apa yang Tuhan ingin lakukan, dan telinga yang terbuka untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Father, I speak favor over each and every life. Bapa, aku memperkatakan kepada setiap kehidupan, We will be in the right place at the right time to meet the right people and say the right things. bahwa semua orang di sini akan berada di suatu tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk mengatakan hal-hal yang tepat. Then, Father, I pray for fertile land, that the land will be fertile. Father, in Jesus' name. Bapakku berdoa untuk supaya tanah itu akan diberikan pupuk. Thank you, Father. Father, this morning, Dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. as we give Pada waktu kami memberikan tithes persembahan, and offerings, your word says, persepuluhan dan juga persembahan, firman-Mu berkata, given back unto us, good measure, pressed down, shaken together, running over, men will come and give. Ideas will come to you. Opportunities will come to you. Favor will come to you. Doors will open for you in Jesus' name. amin. Pada waktu Engkau memberi akan diberikan kepadamu. Takaran yang baik dipadatkan, digoncangkan, manusia akan memberi kepadamu. Dan juga timbullah ide-ide, inspirasi, semua yang diperlukan. Father, this morning, as we have heard from your word, Bapak, pada waktu pagi ini kami mendengarkan firman-Mu. I say this over you. The Lord bless you and the Lord keep you. Aku memperkatakan ini bagimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan menjagamu.
Listen, when the Lord keeps you, that includes your physical body. So if anybody needs healing in your physical body, the Lord will keep you. You will not go before the necessary time. You will go at the right time in Jesus' name. Dikatakan Tuhan menjagamu, artinya Tuhan termasuk menjaga kesehatanmu. Akan terjadi engkau berangkat pada waktu yang tepat. The Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make his face shine. Favor. Shining means light. Light means you can see. So you will see this week in Jesus' name. You will not be in the dark. Tuhan itu menyinari engkau dengan wajahnya. Artinya akan ada terang yang tercipta di dalam jalanmu. Engkau akan dapat melihat yang harus kau lakukan. Kau tidak akan berada di dalam gelap. The Lord be gracious, be kind, be merciful to you. Tuhan penuh rahmat, Tuhan penuh kebaikan bagimu. The Lord lift up his countenance, his face upon you. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. And the Lord give you his supernatural. Dan Tuhan memberikan kepadamu hal yang supranatural. Broken. Nothing lost. Tidak ada yang hancur, tidak ada yang hilang. Everything complete. Semua hal yang utuh. Shalom, peace. Yaitu damai sejahtera, shalom. Amen. Amin, amin. Information is on the screen on how to give. Informasi bagaimana kita dapat memberikan persembahan kita akan tertera di layar. Encourage you all to be faithful. You all are faithful. Saya mendorong semua saudara yang sudah setia. Saya tahu semua saudara adalah orang-orang yang setia. I love you all. I pray for you. Dan saya mengasihi saudara. Saya berdoa bagi saudara. I am going to run now because I am late and we didn't even read John. Read John chapter 6 and we'll talk about it next week. Ya, saya harus buru-buru balik lagi ke tempat acara. Kita bahkan tidak punya waktu cukup untuk membahas Yohanes 6. Jadi saudara baca dulu saja Yohanes 6, minggu depan kita bahas. Today's title is The Victory That Overcomes the World. Hari ini judulnya adalah Kemenangan yang Mengalahkan Dunia. Listen to it again, even though my voice wasn't strong on it. Saudara, dengar lagi, dengar ulang, walaupun suara saya tidak nyaring ya, tidak keras. Please forgive me and excuse me. I have to run early. Pastor Robert will close the service. Oke, maafkan saya karena saya harus cepat-cepat, saya buru-buru dan biar Pastor Robert yang akan menutup ibadah kita. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Bye, Pastor. Bye. Thank you, Pastor. Bye. Thank you, Pastor James. Welcome, Pastor Robert. Okay, thank you so much, Pastor James. Terima kasih banyak, Pastor James. Okay, and also just want to remind everybody. Dan saya juga ingin mengingatkan kita semuanya. It's not about asking more fields. Bukan masalah minta ladang lagi, nambah ladang lagi. It's nice. Itu juga bagus sih. But the first thing is. Tetapi hal yang pertama adalah. To have wisdom in what to do with what God has given. Ya, untuk memiliki hikmat atas apa yang telah diberikan kepada kita. It reminded me of the parable of the talents. Itu mengingatkan saya kepada perumpamaan talenta. Okay, so that we have the wisdom to do whatever God has given us. Kita harus memiliki hikmat untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Whenever we are faithful in the little, kalau kita setia kepada hal-hal kecil, we will be faithful also in much. Kita juga akan setia kepada hal-hal yang lebih banyak, lebih besar. Amen. Amen. So let's pray for wisdom all the time, that we will have divine wisdom to be able to do what God has asked us to do. Mari kita berdoa untuk kita memperoleh hikmat ilahi, apa yang harus kita lakukan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. And then we will close, yeah? Let us just pray. Dan kemudian kita akhiri. Mari kita berdoa. Lord Heavenly Father, we thank you for the word that we received today. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami terima hari ini. And Father, we pray and we ask in the name of Jesus.
Dan Bapa, kami berdoa, kami minta di dalam nama Yesus that we will have divine wisdom, bahwa kami akan menerima hikmat ilahi, that we will have the knowing and we will have the understanding what to Okay. do on the field that you have given us. kami akan mendapatkan pengetahuan dan pengertian akan apa yang harus kami lakukan terhadap hal-hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami, So that we can do everything as you wanted us to do. supaya kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih Bapa, In Jesus' mighty name. dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Everybody say amen. Dan kita Amen. semua katakan, amin. Amen. All right. God bless you, everyone. Happy Sunday. God Tuhan bless memberkati. you. Amen.